आमर गुरु आज्ञा हाँ बढ़िया बुझाले बो आरो सुका भाई भी बहुत बढ़िया बुझाले आज्ञा हाँ मते मासे टाइम देले मुई परे ताके खराब व्यवहार देखाली जे जहां रिएक्शन हे होला का खराब देखालू अरे भाई के भाई के तू बोले कान हाँ दादा भाई कान मामो भंजाबाल हो बोल में तोते हां है वो ये हो तो बड़ भाई मुई बड़ भाई है तू सान भाई हेलो ज्येष्ठ भ्राता पितृ तुल्य है वो हैं मुई तू बोली जे हेतले मैं खराब भाषा कोन ली तोते तोर बाबू बोले हटा चलबा है वो हैं हेतले तू टेंशन हे जो हां ए जहां टेंशन ना हो पेंशन खाबो जानता सुको भाई ए बाबू आर गुटे संबलपुरी बाद्य बजा लीजे हां अगर ट्यूनिंग ना देलो हां अरे पहला जिनिस देख ट्यूनिंग केन जगह दिया है से अरे पिला पिला का हक देबे ट्यूनिंग हवा जान जुगी नहीं हां तू मेरा तू मैं श्याम आज्ञा सन केंदा बाजे तू मैं विश्वम्बर तू मैं सत्य तू मैं ब्रह्मा तू मैं ही सुंदर तू मैं राम तू मैं श्याम तू मैं विश्वम्बर तू मैं सत्य तू मैं ब्रह्मा तू मैं ही सुंदर तू मेरा तू मैं श्याम तू मैं विश्वम्बर तू मैं सत्य तू मैं ब्रह्मा तू मैं ही सुंदर तू मैं राम तू मैं श्याम तू मैं विश्वम्बर तू मैं सत्य तू मैं ब्रह्मा तू मैं ही सुंदर निराधार अंधार रे तुम्हें दिव्य ज्योति निराधार अंधार रे तुम्हें दिव्य ज्योति तुम्हें तुल तुम्हें सुख तुम्हें गति मुक्ति तुम्हें तुल तुम्हें सुख तुम्हें गति मुक्ति शरण तुम्हारी हे ठाकुर हे ठाकुर हे ठाकुर तुम पादे गोती जुवारा हे ठाकुर तुम पादे गोती जुवारा हे ठाकुर तुम पादे गोती जुवारा तुम्हें बिंदु तुम्हें सिंधु तुम्हें सीमाहीन तुम्हें बिंदु तुम्हें सिंधु तुम्हें सीमाहीन तुम्हें धूप तुम्हें दारू आहे पर ब्रह्म तुम्हें धूप तुम्हें दारू आहे पर ब्रह्म अनादि अनंत नाम अटई तुम्हार अनादि अनंत नाम अटई तुम्हार भाव विनोदिया हे भावर ठाकुर भाव विनोदिया हे भावर ठाकुर तुम्हें दया सागर हे ठाकुर हे ठाकुर हे ठाकुर तुम पादे गोती जुवारा हे ठाकुर तुम पादे गोती जुवारा हे ठाकुर
जुहारा हे ठाकुर तुम पार्वती जुहारा हे ठाकुर हे ठाकुर तुम पार्वती जुहारा हे ठाकुर तुम पार्वती जुहारा हे ठाकुर तुम पार्वती जुहारा बोल प्रेम से राधे श्याम बाबू आमेटा जुड़े गाहक कीर्तन करछु ना कहबार मुई बेहरा जे अपन बुझवार कथा गुरु नु शिखवा बोली मुई आपन कहले 80 बरस हलान मंजरा धरले जवान है जैसे और मंजरा छुई देले फिर बुढ़ा ही जैसे आम सम्मान देखिए कहतु मुई हरे बुझाली 24 घंटा के लेकिरी हेटा हूँ 8टा काल 8टा प्रहर 8-3-24 আর আমি কহিছে যেন হরে আমি গুটে বুঝালি আপন যদি মোরটা নুহে হেটা নুহে কাটিছি তো তখন ফের গুটে কহিছিলে হেটা আজ্ঞা মানে দর্শক মানে শুনিছিতে তুমি মতে মাসে টাইম দৌছ মু তোমাকে বর্ষের টাইম দৌছ তোমাকে বর্ষের টাইম দেই তুমি না জানি হেটা নুহে কাটিছি তো তখন ফের গুটে কহিছিলে হেটা আজ্ঞা মানে দর্শক মানে শুনিছিতে তুমি মতে মাসে টাইম দৌছ मैं तुमको वर्षे टाइम दौछ तुमको वर्षे टाइम दे तुम ना जानी हैं अरे बाबू हाथी के अंकुश मारले से चलवा ना ना चले हाथी जीवा इटा हंता कथा हैं छाड़ी आस हेटा 8टा काल 8टा प्रहर 8टा काल नहीं हमर बाहर कहि दबा हटा बाहर कहि दबा हाँ 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 बाबू रे निशांत प्रातः पूर्वानेश्च मध्यानेश्च पराहको हाँ हाँ सायं प्रयोजन नक्ततिष्ठ कलाह प्रकृतिदावला एटाउ जास्त कालो कालो अरे इनु कहउतले मोर भाई हाँ, हाँ, सुख भाई हाँ तुई सरस्वती कर वंदना देते नाही आनी हाँ बले है जन बागदेवता चरित्र चित्रिता चिरसत्व पद्मावती चरण चरण चक्रवर्ती श्री वासुदेव रचिकली कथा हाँ। समेत में तंग करुति जयदेव कवि प्रबंध कागरी कवि लिखले हटा बसंत रासर वाद्य आ बसंत रासर वाद्य हटा है वो हाँ हाँ सरस्वती विनंती व्यास सूर्यतंग जयने हाँ। मर्दलादि बद्यानं गणेश भावते सुधी क्या बात सूर्य देह मंत्र ताले त्वधिकार विधियते हाँ। सर्वनाट्य समाचार शंकर परिकीर्तिता सरस्वती कर वंदना मते सिखाउ जो आ आर गोटे बाबू रे। जब वाद्य कागो कहा जाए हाँ आज्ञा में वाद्य बजाउछो हाँ। खाता बजाउछो हाँ। खातारु नाद सृष्टि होजे अच्छा। नादरु शब्द सृष्टि होजे आज्ञा हाँ। से शब्दों के वाद्य से कहे। शब्द हटा होजे वाद्य हाँ हाँ वाद्य श्री तालुका सुने जान न्याय खेरो बेश। जदा जदा ही तक से चालना करते खेम बेश। बाबू हाँ। मोय केतला मृदुंग धरि के बजाउछे हाँ जेंटा भूल हवा हाँ मते क्षमा करबो बोली प्रार्थना करछि ए बाबू तुई काम बोली प्रार्थना करसो हाँ कहबो त ठीक এটা সারা কথা জনে ঘন্ট বজাউছে হ্যাঁ। ঘন্টর শব্দ কেন হবার ঘন্ট বাদ্য হ্যাঁ। তুই মৃদঙ্গ বজাউছু বজাউছে। জনে মানল বজাউছে হ্যাঁ। জনে ঢোল বজাউছে হ্যাঁ। তার শব্দ কেন হচ্ছে সেটা হচ্ছে বাদ্য এটা নিশান বাদ্য এটা ঢোল বাদ্য এটা মর্দল বাদ্য नादो न हेला हवा না হই ना होए বাবু রে तिर खतले क्वेश्चन आ जा जत्री लोग हत्ती हेला इज्जत ना जा सॉरी अरे और खोरा है रे ठेल को गेला तो टूर है फारी बोलतो পানি যেতে লাভ जेतके दरियार लोग हत्ती तोरा जीवार के पड़वा अक्का जीवार लई चेष्टा ना करो না নাই তুই ভাইকে আজ্ঞা না বলু কেনটা বলছে आज्ञा मलबार कथा হ্যাঁ তো হন্টা আছে हाँ এ পিলে ও গোটে গীত দমা হ্যাঁ সে গীত লেখা হয়েছে আয়াঙ্কল লাগি আর মোর লাগি গোঠা বলি আগে আর মোর মহিলার লাগি সে গীত লেখা হয়েছে হ্যাঁ এটা পরদিন আমার যোগী পূজা সময় ছিল ঝারসুগুড়া পাখে সেটা আরম্ভ হয়েছিল 2 নম্বর আজি গামা বুড়াকে বুড়া ভেট পড়লে হে গীত গামা পিলাকর সময় নাই हैं केंदा के आ गया मैं आप लोगों को सुनूं नहीं बोलवा अपन ध्यान दो उनके हैं
ହଁ ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ରେଡ଼ିଓ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହଁ আর সবু নাই রে বাবু দেখুন সবু ফিল্ম হল বন্ধ হয়ে গলা হে রেডিও আগ যেন সাইকেলতে রেডিওতে দৌলে এবে জনে গরিব লোক বি গাড়ি দৌছে আর রেডিওর জমানা নাই ন তুমি রেডিও আর্টিস্ট তো বহুত বঢ়িয়া কথা হ্যাঁ সেতরে কাଣା শিখবু যদি তুমি রেডিও স্টেশনকে যাইছ আকাশবাণী কেন্দ্র মানেশ্বর সম্বলপুর পাখে তুমি যদি সিলেক্ট হয়ে গল গানা 2-4টা 5টা গাইছিব সেটু কাଣା শিখবু তুই হ্যাঁ হ্যাঁ যে নাই জানি মাসের টাইম দৌছে হ্যাঁ কা করবো তুই হ্যাঁ 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 ফেরি কি আসিব সতে বিতিলা দিন বিতিলা দিন 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 আউকে পাইব ধরে আউকি আইব তরে আউকে আইব তরে আউকি পাইব তরে মনে সদর্ম মনে সদর্ম হেরি কি আসিব সতে বিতিলা দিন বিতিলা দিন গীতর ভাব কেনটা আছে হ্যাঁ বুঢ়াকে বুঢ়া পড়িছিল এন্তা গীত মানে হবা পরদিন দুগি পূজা সময় হয়েছিল হ্যাঁ আজ গঠা পূজা এঙ্গর সঙ্গে হচ্ছে হ্যাঁ বুঢ়াকে বুঢ়া পড়া গীত গাছু পিলা কোন নাই গাও সেটা অলগা হবা লালি চাহ রখি তো বুঝলো বাবু হ্যাঁ যেতে গর্ভে এলো সন্তান যেতে বেলে মাতা গর্ভে এলো সন্তান ওরে দড়িটা বুঝিলু হে চক্রধর ওরে দড়িটা বুঝিলু হে চক্রধর যেতেবেলে ভূমিরে পড়িলু যেতেবেলে ভূমিরে পড়িলু কুয়া কুয়া হই কান্দুথিলু কুয়া কুয়া হই কান্দুছিলু সে সবু ভুলিলু মায়ারে পড়িলু সে সবু ভুলিলু মায়ারে পড়িলু মায়া মোহে গলা দিল মায়া বলে গলা দিল হেরি কি আসিব সতে বিতিলা দিল বিতিলা হেরি কি আসিব সতে বিতিলা কম্প্রেসর ব্রেক যেন মারবো হেন রহবা কাব্বা হয়ে যাব হ্যাঁ এ বাবু ও ই লিভর যেন ডক্রত হ্যাঁ কলজা কলজা যেন ডাবল ছুয়ামে হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি কি বলো দুই ফাইলা কলজা দিনে খামতি হ্যাঁ আর ফালে অটকা দরকার হ্যাঁ বড় মূলার সঙ্গে কীর্তন করা হ্যাঁ আর ফালে অটকা দরকার
কাহি মাসের টাইম দেবো রে হ্যাঁ যদি জানিস মোরটা কাট ফটাককে কহ বেশ হে ৮ প্রহর মুই কইছি ৮টা কালো হাটা 24 ঘন্টাকে ভাগ করা যায় ৮ ৩ 24 ৮টা কালো ৮টা প্রহর কিন্তু কিন্তু এই যে মন্ডলী রে বেশ 16 খুমা আছে 16 খুমা কে কে চারি দ্বারে কে কে অছন হ্যাঁ বাবু গোটে সাধা কথাটি বেশ বহুত জায়গায় আলোচনা হয়েছে আজি আমার লস্তরা গাঁরে নামযজ্ঞ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା କେତେ ଭକ୍ତ ମା ମାଉସୀ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ ହେଲେ ଯେଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବୁଝିଲୁ ବାବୁ ସେଦିନୁ ଶେଷ ତକ ଏନ୍ତା ଦନେ ଅଛେ ତାନ ଭୋଗ ନାଇଁ ଲାଗି ସମ୍ପନ୍ନ ଲାଗିଛି ହଁ হ্যাঁ না দনে অছে আরম্ভରୁ ଶେଷ ତକ ତାନ ଭୋଗ ନାଇଁ ଲାଗି 2 ମାସ টাইম দেলি তোমার মাসে কেন দৌছ জুটা জুটি নাই হ্যাঁ আজ্ঞা মানে যেন বাবদরে কহে কেন আলোচনা কল ন বুঝলো বাবু সম্বলপুরী হ্যাঁ আসবা আসো কেন্দ্র আছে কেনতা আছে গোটে পুরুনা ডমা কাজরে মুই কହୁছে আজ্ঞা পুরাতন লোক পুরাতন গীত বাধ্য গাইবে তাকর সঙ্গে আমি মিশিকিরি জিমা মিশিকি জমা পুরাতন গীত জমা সেটা জমক লাগবা বেশ নাচি হবা বাদ্য হবা মিউজিক হবা আর মজা লাগবা বেশ হ্যাঁ হ্যাঁ কেনতা আছে কেনতা আছে বুঝলো বাবু বহুত গোটে খুশির কথা বাবু আমার সুবর্ণপুর জেলা আমার হ্যাঁ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য জেলা সংকীর্তন সংঘর সভাপতি শ্রীযুক্ত দামোদর মেহের ভাই আসিছন বহুত খুশি লাগলা বল প্রেম সে দেখ কেনতা লাগবা আজ আমার মুড হলবা জানবো যে কিন্তু ভালো লাগলা বেশ হ্যাঁ রাধা কে বাধা কুঞ্জ বন লাগে কিনা কুঞ্জ বন লাগে কিনা রাধা কে বাধা কুঞ্জ বন লাগে কিনা কুঞ্জ বন লাগে কিনা কুঞ্জ বন লাগে কিনা রাধা কুঞ্জ বন লাগে কিনা কুঞ্জ বন লাগে কিনা কুঞ্জ বন লাগে কিনা রাধা কুঞ্জ বন লাগে কিনা কুঞ্জ বন লাগে কিনা রাধা কে বাধা কুঞ্জ বন লাগে কিনা কুঞ্জ বন লাগে কিনা রাধা কে বাধা কুঞ্জ বন লাগে কিনা কুঞ্জ বন লাগে কিনা বাবু যেটি বরস মনো মহিলা নাচি গেছে চেলি ই গীত সবলে হিট মারছে তবে ফরমাস করবে এই গীতকে ও গীত গোল তা
ওড়িশি হ্যাঁ গায়ে জানলা ওড়িশি হ্যাঁ নাহলে উপর দিয়ে উড়ি আছে উড়ি আসি তুমি যেତେବେଳେ হ্যাঁ হ্যাঁ ଯେତିକି ବି ଗୀତ ଭଜନ ଗାଳିକେ ଓଡିଶୀ ଗୀତ ବି ଗାଇଲ ଦବା ଥିଲା হ্যাঁ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟାଣରେ ଯାଉଛି ସବୁ ଗୀତ ଗୋଟେ ଟାଣରେ ଯାଉଛି যাউছে କେମିତି ଟାଣ ଚେଞ୍ଜ ନୁହେଁ ହୁଏ ହୁଏ ରାଗ ଚେଞ୍ଜ ନୁହେଁ ହୁଏ ହୁଏ ଗୋଟେ ଟାଣେ ଖାଲି ଯାଉଛି ବୁଝିଲୁ ବାବୁ ସବୁ ଭେରାଇଟି ଚେଞ୍ଜ ହବା বেশ 5 মিনিট আছে बाबू रे হ্যাঁ ओडिसी दमा হ্যাঁ जमक भी हवा বেশ और मजा लगवा ताल भी हवा হাল দি হবা जेनटा कोठारे कहबो हेटा काम रे देखाबो বেশ हैं হ্যাঁ केनता छै কেনা যে चित्त चोर चित्त चोर তুরন্ত সুত নবনাটুয়া কান্হা লগেই দেলু কি মন্তর নাটুয়া কান্হা লগেই দেলু কি মন্তর ফেরি যারে 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 যা ফেরি যারে মুরলী ধর নবনাগর তোর বিরতি নাহি দরকার নাগর বর বিরতি নাহি দরকার चित्त চোর 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 চিত চোর দুনন্দ সুত নবনাটুয়া কানা লগেই দেলু কি মন্তর নাটুয়া কানা লগেই দেলু কি মন্তর ফেরি যারে 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 না ফেরি যারে মুরলী ধর নটনাগর তোর বিরতি নাহি দরকার নাগর বর বিরতি নাহি দরকার तोहरी पाइब ব্রত বজারে তোহরি পাইব ব্রত বজারে হেলিকাতে অপমান হেলিকাতে অপমান হে কহে করতি কিয়ে দুচারুনি হে কহে করতি কিয়ে দুচারুনি হেলিকাতে হট হেলিকাতে হট মোপরা কুলনারি নদে মহত সারি 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 সরকিনি কিশোরী বলি না মরুহুরি সরকিনি কিশোরী বলি না মরু তরু চিত্তর কর মানসা মধুকর তরু চিত্তর কর মানসা মধুকর তরু
রাধে শ্যাম বাবু ହଁ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଖାଲି ତମର ହାୟ ଲାଗୁଛି ହଁ ହଁ ଆସବା ହଁ କେଡ଼େ ମଧୁର ତୁମ ନାମର